नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस पेज की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए यहाँ पे नून में गुन्ना करना है हमें, क्योंकि नून के ऊपर शद्दा है। नून को डायरेक्ट लाम में मिलाएंगे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम। सवा में बड़ा मद है और इसको खींचेंगे। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अब यहाँ पे सांस तोड़ दें, आखिरी हरफ के ऊपर सुकून दे दें, रा के ऊपर। ये नून को डायरेक्ट ये नून में मिलाएंगे और ये मीम को डायरेक्ट ये या में मिलाएंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब यहाँ पे आप यहाँ भी सांस तोड़ सकते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू
نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون. اللہ ایک دم منہ بھر کے آواز اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اللہ یستہزئ بہم ایک دم نرمی کے ساتھ ہا کو ادا کریں. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اسی طریقے سے ہم پورا پیج تلاوت کریں گے انشاءاللہ. جس طریقے سے میں نے تلاوت کیا اسی طریقے سے آپ بھی سنیں اور اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تلاوت آپ کی بھی اچھی ہو جائے گی. اور آخر میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.